各位线上的同修，大家晚安，大家好。今天晚上我们读书会要继续来观赏黑区变亮区的下集呀。相信上一集大家看过，印象深刻哈。那这上下2集呢，都是偏重在协助无国籍村民的孩童教育啊。那唯有从教育下手呢，才能翻转他们的命运啊。那么我们很感恩我们雪龙分会的这2部纪录片的导演兼制作人燕子师姐结合了我们影视同仁跟我们的影视志工一群人分了好几次去用心拍摄的。那这个内容里面呢，无国籍难民他们所面对的问题，不只是没有受教育的机会同时也面对没有工作权的问题跟没有医疗与社会福利的人权问题。所以说，命运比我们一般所讲的慈济的什么长期照顾户还要悲惨因为马来西亚政府不承认他们，所以慈济要来协助他们，也是要很低调，不能大张旗鼓因为难民议题是很敏感的议题里面不只是难民还有宗教的议题不过几年下来的努力呢各位可以从我们拍摄的内容看到明显的成效，也就是这些无国籍难民的这些小孩子呢接受教育之后跟之前呢有很大的改变我们很感恩雪龙分会用心制作的这2片好，现在我们就来观赏黑区变亮区的下集Kebanyakan daripada Filipina, Indonesia dan lain-lain lagi. 当地的人，华人都不进去的，因为是属于黑区嘛。他们无国籍的话就没有办法上学。Ingat mama.基吉的妈妈在生完第14个孩子后，因过度虚弱往生了。在这个房子里住着10口人。Sini bapakku sama abangku sama adikku itu sana. Lari. Berapa orang tidur sini? 5. 屋子的墙壁仅薄薄的一层板已经坏了。厨房屋顶的一张铁皮，也在不久前的一场大风中被刮走了。下雨怎么办 Kalau hujan macam mana? Hujan basah semuanya. So macam mana? Tak boleh tidur? Iya, dia. 在一个雷电交加的夜晚，孩子们害怕地挤在这个慈济送给他们的衣柜里，结果衣柜散架了，衣柜的木板变成了厨房的外墙。基吉的爸爸靠在码头给人扛货赚取生活费。墙上的画像是基吉的妹妹画的。Siapa tu? Awak. 妹妹一定要给自己的画像加上一副眼镜。在这个家中，15岁的基吉担当起了
妈妈的角色。为了减轻家里的负担，爸爸又新交了一个女朋友。爸爸要去做工了，弟弟哭闹着不肯让爸爸离开。52岁的苏雅和儿子索尼每次出海前都要在船上挂一面马来西亚国旗。Tahun 72 saya datang, susah kehidupan di Filipina. 以为花钱就能买到合法证件的他，已经受骗很多次了。儿子索尼就出生在这里，如今他也有了4个孩子。Pernah saat hidup susah, yang saya menangis anak-anak saya karena tidak ada duit buat beli makanan apa-apa. Nah, saya pernah nangis begitulah. Kalau sudah pergi laut, dapat makan, kadang-kadang tidak dapat makan. 苏雅和儿子1个月最多的收入是1000马币。Satu hari, satu malam pernah tak ada makan, cuma minum air saja. 就快30岁的索尼去过最远的地方就是斗湖。Nggak apa ini, nggak boleh pergi mana-mana saat ada surat. Cila kita nggak gembira. Tulak nilah bulan, ndurayau aku ngalang-ngalang. Oh, narayang manitu ponau. 一头是爸爸，一头是儿子，他们就这样世世代代乘在相同的命运之船，在一片汪洋中无法挣脱。Sebab kita tidak boleh tentukan tidak ada atau ada. Kita tidak boleh tentukan sebab Tuhan yang kasih rezeki sama kita. Pergi sekolah, tengok orang belajar, ingat mama. Mama pergi mana?简直姐刚才讲的，就翻回头来看我，他讲啊，你看，他们要的是教育，所以你们就要从教育做起了。为了让这些没有合法身份、不能上学的孩子们可以接受教育，2017年，慈济决定在斗湖为他们成立一个学习中心。这边时间。第一要找地方啊，第二我们要找老师啊。我们让他有一点基本的知识，至少他可以掌握一些好像国语啊、数学啊，维持他的生计，他会要基本的这些他需要有的。Apa saja untuk suci, saya sokong. 我们还是尊重你的宗教，我们还是让你的孩子们有上宗教课程啊。找场地要方便孩子们，找老师没有人愿意来。Jadi saya dengan JKK cari saya punya anak satu dan satu daripada kampung juga untuk dikenal pastilah adakah mereka boleh mengajar ataupun tidak. Jadi hingga sekarang lah dorang sudah mengajar di Persatuan Suci. 一个佛教团体为回教孩子办学，面对没有定数的申办之路，还有
一天天在长大的孩子们。执照也不容易批的，这是因为我们是帮助一群那种没有证件的就交作先边走边看怎么做了。志工最终选定一间店屋的楼上作为孩子们的教室，场地有限，前期只能招收50名学生。然后装修过后，我们还要清洗，都是志工自己出来帮忙去清洗。小朋友们呢，他也很愿意来帮忙，他们很期待，就每天来问师傅，我们几时可以来上课啊？那我们要去打扫课室的时候，他们也要过来。我记得我们第一天上课，我们是8点嘛，我们的学生6点就到了，他们早就在排队。学费全免，穿着慈济发的衣服、鞋子、袜子，背着书包去上学，孩子们无比兴奋和期待。每个月600块马币的工资，2位老师却欣然接受。孩子分为大小2班，年龄参差不齐，2位老师每天轮班教学。可是，一切要从零开始，对于老师和慈济志工们来说，并没有想象的那么容易。Cabarannya sekolah ni pertama buka, lepas tu sudah besar. Kalau kita dari kecil kan kita tahu didik macam mana. 他基本上他连写 A 到 Z 的字母都不能掌握，所以他是很吃力的在写的。Tulis itu M E K apa? Ada sama saya. 孩子的专注力是很少的，5分钟这样就开始就爬来爬去了。Saya sampai 2 bulan tiada suara。我们是有说不要用打骂的方式，是啦，我们有温馨叮咛啦，尽量用爱的教育啦，好好的劝这样子。因为他们打架都习惯了的嘛，你不放过我，我不放你，就打来打去，就追到外面来咯。老师我们就要拉开咯。爱心妈妈和爱心爸爸每天都会在学习中心扮演陪伴和辅导的角色。有些家庭他特别多小孩子，所以他没有得到关注。来到学校的时候，就是要做些事情让师姑师伯注意，或者老师注意，敲桌子小可爱日记每篇记录，再调皮也都是爱心爸妈的小可爱。每天早上，吉吉都会护送弟弟和妹妹去上学。已经超龄的他，把有限的名额让给了弟妹。可每天他都会留在学习中心，一直等到弟妹放学，就这样静静听着孩子们的读书声、吵闹声。因为我也是很心痛他，他也不认识字，也不会加减。这么大了15岁就得空的时候我就会教他一些写字一些书写这样子咯。就这样，吉吉成了学习中心的特殊学生。聪慧勤劳的吉吉也成了学习中心里师姑师伯们的好帮手。因为我们也是想到他们家里很贫穷嘛，有些可能来上课的时候没有吃早餐，所以我们就是想说准备一点早餐给他们吃，就比较肚子饱了才会上课嘛。
每天9点的爱心茶点时间是孩子们的最爱。他们不会洗手的，只是拿水冲一冲，这样还是要给他们肥皂啊。他们现在在卫生那一方面有改进很多，用饭前要洗手，用饭后要漱口。织女的小朋友呢，在丁丁安的小朋友呢，其实他们是很自主的。他们现在也会穿袜子，以前来的时候有给袜子，他都不穿。他们非常多伤口，通常都是在家里受伤的。那因为我以前是事业护士的背景啊，我知道要跟他敷药啊。他跟你接触，他知道你的真诚，而且你的爱，他会慢慢的感染，所以看到他们慢慢的改变过来，把他们的脾气啊那些都是调整过来。于玲师姐还担任每周1次人文课程的老师。ikut ya， 普天三无，普天下，没有我，不爱的人。把那个意义翻译出来，一个字一个字来教这样子，然后华文会有一些字的部首啦，会告诉他，为什么我们那个歌里面又用很多那个心啊。可能要跟他讲一些生活的体验啊，这样。Kalau satu hari kan abang kan ambil kamu punya barang, apa macam kamu buat? Kamu maafkan dia. Kalau saya kena mana di rumah, saya maafkan. Kamu maafkan. Sayangi balik. Nenek kamu. 天下。Ada persamaan, ada perbezaannya. Lepas itu, dorang lebih hormat yang kami ini daripada kami hormat mereka lah. 当他把那个重力专注在那个手的时候，他的心就会定下来，他的口也会静下来，所以他做手语的时候也是念心。Jadi bila dorang belajar macam dalam Putensia tu kan, dorang lebih memaafkan orang lain. Bila dorang macam gaduh, saya akan cakap, lupakah apa suku ajar? Oh, okey. Sorry, dorang mudah. Bukan saja memaafkan, bila dorang buat salah, dorang akan minta maaf dengan orang. Ya, biasa kalau sekolah yang kita tahu, government dia mutu akademik. Kasih sayang semua tu kita kena belajar dari rumah. Tapi di Suci tidak. Apa yang dari rumah diorang bawa ke sekolah. So anak-anak titingan diorang rasa disayangi, diorang rasa dihargai. Ada orang yang ambil berat tentang diorang, ajar diorang, okey, ini benda ni dia kena recycle. Sebelum dia diorang tidak tahu. Bahasa Cina, 清净在源头. 清净在源头. Maksudnya bila kamu kutip itu barang-barang yang kotor, tapi dia boleh kita semula cuba kasih bersih. With my hands, I can touch the world. With my feet, I can chase my dreams. 孩子们的画画铅笔和部分纸本都来自于环保回收物。 The colors of the sky,
With my ears I hear beautiful music. Me and my friends, we grew up together. With my parents, I share my love forever. From my teachers, I learned. Macam mana I? Macam mana I? Jauh sikit. There's nowhere I can go. Lepas tu diorang bila kita sayang, diorang terlalu menghargai. Yang saya nampak dalam kelas saya memang diorang sangat menghargai. There are many who has so much less than I do. I feel blessed, feel so blessed. Even when life is hard, I know I love, I am never alone. 尤其那些小孩子，他们就是撒浪的时候，他们很真心的从心里上说出来的。他就看着我，师姑，谢谢你这样子，我真的很感动。我说一切都是值得的。他们真的蛮有礼貌的，本性啊是很善良的。这些孩子得到爱哦，他们会慢慢的就会往我们的爱的那个方向哈，努力跟成长。下课后，阿布杜和小伙伴们打扫完教室，依然要去菜市场替人拿东西，赚小费，找生活。早上，孩子们依然6点就到。诺拉朵依然会时常在课堂上发一会儿呆。一切看起来没有变，可是这一切又在悄悄发生着改变。Mencapaikan cita-cita, bantu orang yang tidak pandai membaca. Tiada masa depan, tapi wujudnya persatuan ini mereka berubah hati, mereka tahu apa masa depan mereka. Mereka ada masa depan, mungkin yang lebih cerah atau cita-cita yang tidak akan patahkan semangat mereka lah. 第一次测试，阿布杜考了全班第1名。Sekarang apa yang saya tengok, diorang dengan budak sekolah yang ada surat yang government, dia sudah sama. Mungkin diorang punya level lebih tinggi daripada pelajar yang sekolah di kerajaan. 洗衣粉、油、洗涤液。迪丁安的生活用品是按1天的用量售卖的。他一热度一热的，他不会想明天，他只是想今天，但是现在他来了学校，他会想明天，我长大了我要做什么。以前我们去访视的时候，问他们给的答案也是一律性的，警察、消防员。因为那时候那个地方治安不是很好，见到的都是警察、消防员，因为火灾很多，现在比较多选择的。职工给基吉家送去了修补房子的建筑材料，还有一个储水桶。Baca boleh tulis sini, boleh lap juga sudah habis. Pelet. Sebab kanak-kanak kita sekarang yang tidak mempunyai pelajaran dan tidak pandai membaca, mereka ini apabila sudah dewasa, mereka sudah menjadi Samsun. Jadi itulah kita mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Suci.
2016年和2017年，联合国连续在纽约和日内瓦针对难民和移民问题相继召开史上首个最高级别峰会，旨在达成一个更人道、可协调的应对切入点，国际社会共同应对人类流动挑战的突破。在这条奔向和平和平等的路上，仍然有很长的路要走。We are facing the biggest refugee and displacement crisis of our time. The world must rise to the challenge. Providing hope means providing pathways to a better future. “好，黑区变亮区的下集播完了，那上下2集啊，全部播完了。我每看一次呢，我自己都是流泪一次啊。尤其看到小孩子哭着说：“你最大的愿望是什么？”他会说：“我希望去读书。”我不忍心看到我的弟弟每天去捡垃圾，然后那种真情流露的泪流满面啊。然后姐姐也哭，弟弟也哭啊，这实在令人非常感动啊！那其实呢，去上学读书是正常国家每一个小孩子都是天经地义的事情，而且免学费的义务教育哦。但是对这些无国籍的小孩子来讲呢，是梦寐以求的奢望。如果直接没有进去，他们真的是失去教育的机会这个是命运，是令人心酸的。不过看到这些小孩子在慈济学习中心读书穿起制服，背起书包看起来每一位小孩也是非常的乖巧跟可爱更重要的是，让他们受教育，才能让他们脱贫感恩我们雪龙分会的影视团队呢，这个很用心去把闻声救苦的触角呢，深入这个黑暗的角落里面拍出这么感人心弦感人肺腑的这个影片出来，让我们可以从中学习真是福不唐捐也功不唐捐功德无量好，我们这2集的黑区变亮区呢就播完了，到此结束。我们下周同一时间再见。